babon. Wow. Lihat hasil, lihat hasil. Nih, bahagia banget nih. Nih. Hasilnya bro. 10 kilo kita temenan kayak. Aduh. Gede tuh nah. Sekarang tahun gede malah ditarik. Wow. Ih babonnya bro. Mantap. Belum ada 1 menit. Ya, tambah templung mana guys, disit. Kurin. Apa tre? Bodisit. Urip bikin. Hah? Ini urip mah. Nek nang banyu belum masih urip kuwe. Ini Iya, kan. Masih kan. Wah, apa gue kae Wis, lupa nama ning. ora kena. Anu tak sirat. Tadi gua